الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Respected brothers and sisters, I welcome all of you. Assalamu alaikum. I welcome you in the Quran classes organized by Work Charitable Trust. آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن سیکھنے کی کلاسز میں جو ورک چیریٹیبل ٹرسٹ نے آرگنائز کیے ہیں. یہ 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیہ کرم ہے. 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیہ کرم ہے. 20 کلاسوں کا مختصر کورس ہے. شارٹ کورس آف 20 کلاسز. قرآن کریم میں کل 78,000 الفاظ ہیں. ان 20 چیپٹرز میں، 20 کلاسز میں، 20 ککشاؤں میں صرف نماز کے الفاظ سیکھنے کے بعد ہم قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ سکتے ہیں. قرآن consists of around 78,000 words, and in these 20 classes we will learn around 40,000 words which come in Quran, and the basic curriculum is the salah, the namaz which we pray. If we are able to understand the words which come in salah, then we'll be able to understand more than 50% of Quran. So let us start. قرآن کی ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. جو لوگ اور سیکھنا چاہتے ہیں ان تک بھی آپ اس میسج کو عام کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے لنک وغیرہ بھیج سکتے ہیں انہیں. اس کی پلے لسٹ انہیں شیئر کر سکتے ہیں. انگلش، ہندی، اردو تینوں زبانوں کے اندر موجود ہے. If you know some people who are interested in understanding Quran, then you can share the link of the playlist of these classes. Chapter 11. Today we will study chapter 11. After completing this lesson, you will learn 131 new words, which occur around 31,000 times in Quran, approximately. It means only 11 hours of hard work, and we are able to understand more than 30,000, around 31,000 words of Quran. We have crossed 40% mark. We have crossed around 40% mark of Quranic words. ادھیائے 11 اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 131 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 30,957 لگ بھگ 31,000 بار آتے ہیں. تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اب تک کے 1 سے لے کے 10 چیپٹر صرف بیٹھے نہیں ہیں، پڑھا ہے، بیٹھ کے پریکٹس کی ہے اور ایکسرسائزز بھی کی ہے. انہوں نے کاپی اور پین کا بھی یوز کیا ہے. جن کا چھوٹ گیا ہے وہ پیچھے چیپٹرز پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واٹ وی ول ریڈ ان ٹوڈیز کلاس. ان دا فرسٹ پورشن، پہلے حصے میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص. دوسرے حصے میں ان دا سیکنڈ پورشن آف دا چیپٹر ویل اسٹڈی، ایز وی نو وی آر اسٹڈینگ verbs. تو ٹوڈے وی ول کنٹینیو آن فعل ماضی، ضرب، سمع، علم، عمل. دوسرے حصے میں ہم فعل پڑھیں گے جیسے کہ پڑھ رہے ہیں، ضرب فعل ماضی، ضرب، سمع، علم اور عمل. آج شروع کرنے سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. اس کورس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں قرآن آئے. سمجھ میں آئے تو اس کو بار بار پڑھیں. قرآن سے ہمارا کیا ریلیشن ہے، کیا سمبند ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے. نماز میں خشوع پیدا ہو، نماز میں وہ کنیکشن، تعلق پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ میں ٹیم اسپرٹ پیدا ہو. تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس سے نماز کس طریقے سے لنک کر سکتے ہیں، میں ایک بار بریفلی ریوائز کرا دیتا ہوں. دیکھیے، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اس سے پہلے تھوڑی دیر تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. چاہے آنکھیں بند کر لیجئے، سوچیں کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی نیت جس کو عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے.
इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। वरना सोचें पहले कि मेरा रुख, मेरा चेहरा, मेरी ज़ाती और बादनी दोनों तवज्जो उस ज़ात की तरफ है जिन्होंने आसमानों को और ज़मीन को तख्लीक किया है, बनाया है। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। और अब ये जो मेरी फोकस है, कंसंट्रेशन है, ज़ाहिरी और बातिनी तवज्जो है, बिल्कुल यकसू हो गई, सीधी हो गई है, ये भटकेगी नहीं। अब जितनी देर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो 2 रकत पढ़नी है, 4 रकत पढ़नी है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। देखिए नमाज की नियत में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि पीछे अभी ये कह रहे हैं कि हमारी ज़ाहिरी और बातिनी तवज्जो अल्लाह की तरफ, जिसने ज़मीन और आसमानों को बनाया है। अब ये ध्यान नहीं भटकेगा। अब इस नमाज में बीवी, बच्चे, माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन कुछ नहीं आएंगे। यहाँ से शुरू करनी थी नमाज। फिर अल्लाहु अकबर, नियत मान लेते हैं, तकबीर तहरीमा, कि खाली बस ऐसे अल्लाह अकबर कह के नहीं बढ़ जाना। अल्लाह की बड़ाई को सोचते हुए, वो कैसा रब है, इस जमीन जैसी कितनी जमीनें हैं और कितने बड़े बड़े सितारे हैं, कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं और उन कितनी बहुत सारी हैं, और आसमान है, और पहला आसमान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो बनाने वाली जात कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा है वो, उसके सामने खड़े। फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है वो जात, अल्लाह पाक है। व बिहम्दिका, और असल तारीफ और शुक्र उसी के लिए है। व तबारक अस्मुका, बरकत वाला है उसका नाम। व तआला जद्दुका, और उसकी बुजुर्गी ऊंची है, बुलंद बाला है। वला इलाहा गैरुक, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये हम पढ़ चुके हैं। मैं पनाह में, इस एहसास के साथ कि अब मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, और ये ध्यान रहना चाहिए कि अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग भी साथ साथ चल रहा है, तो सीख लिया हमने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से तो बहुत मेहरबान, मुसलसल रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब तमाम आलमों का। और रहमान रहीम, वो मेहरबान है, मुसलसल रहमत से बरस रही है उसकी मूसलाधार बारिश की तरह। मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी गुलामी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। या अल्लाह ऐसे सीधे रास्ते की हिदायत दे जो डायरेक्ट उससे मिला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ये तसव्वुर के साथ कि अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और ये पढ़ रहे हैं और दिमाग में इसका मीनिंग भी चल रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का रास्ता नहीं जो जिन पर तेरा गजब भड़का और जो गुमराह हो गए। और उसके बाद अब हम उसके बाद सूरतें पढ़ ली हैं, हम आज से सूरतें सिखा रहे हैं। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह असर, और ये 6 सूरतें पढ़ाई जाएंगी। फिर रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, हम तो ऐसे कह के बढ़ जाते हैं, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा है वो। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। समीअल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द, या रब्बना व लकल हम्द, ऐ मेरे रब आपके लिए असल तारीफ। फिर सजदे में चले गए, अल्लाहु अकबर पे रुके, सोचें जरा, सबसे बड़ा है वो जिसके आगे झुकने जा रहे हैं। और ये ध्यान हो कि अल्लाह देख रहा है और ये पढ़ भी रहे हैं और इसका मीनिंग भी चल रहा हो दिमाग में। फिर अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बुलंद वाला। फिर ऐसे ही दूसरी रकत चलेगी। फिर अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तमाम जिंदगी देने वाली सलाहियतें अल्लाह आप ही की तरफ से हैं। मैं मुर्दा हूँ, आपसे जिंदगी मांगता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तमाम रहमतें, बरकतें, बख्शिशें तेरी तरफ से हैं। व तय्यिबातु, व तमाम पाकीज़गियाँ तेरी तरफ से। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलामती हो आप पर है नबी, और रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, वो बरकातहू, वो उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से गवाही दें, वह उंगली उठ जाती है,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गुलाम और उसके रसूल हैं। फिर आगे मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, या अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, बेशक तू ही तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, या अल्लाह बरकत भेज तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा बारक अला इब्राहीम, जैसे तूने बरकत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला अली इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ काबिल बुजुर्गी वाला है। फिर बात की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, या अल्लाह मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, जुल्मन कसीरा, बहुत बड़ा जुल्म, वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, और कोई पापों को नहीं ढांप सकता, उनके बुरे असरात को नहीं ढक सकता सिवाय आप। फ़ग़फ़िरली, बस ढांप दीजिए आप, मग़फ़िरतन, खास बख्शिश, मिन इंदिका, खास अपने पास से, वरहमनी, और रहम कर दिए मेरे ऊपर, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इन्नका अंतल गफूर रहीम, बेशक आप ही हैं गफूर और रहीम। फिर सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, या अल्लाह मेरी मदद कर तेरे बेहतरीन जिक्र पे, तेरे जिक्र पे और शुक्र पे और तेरी बेहतरीन इबादत। ये ऐसे नमाज पढ़े, ये हम तादाद पे ध्यान करते हैं, क्वांटिटी पूरी हो रही है, ये 20 वो पढ़ ली, 17 वो पढ़ ली, 20 वो पढ़ ली, 12 वो पढ़ ली, और दो ऐसी नहीं होती कि जिसमें पूरे शुरू से आखिर तक अल्लाह का ध्यान मौजूद हो। है किसी के पास कोई नमाज, कहीं ध्यान भटक देता है बीच में, कोई नमाज शुरू से लेकर आखिर तक उसके अंदर किसी और चीज का ध्यान ही नहीं आया हो, तो उसका तरीका यह है, प्रैक्टिस करिए। रमजान का मौका बहुत बेहतरीन मौका है, दिन में 15-20 मिनट, आधे घंटे निकाल के, आंखें बंद करके, कि इस एहसास के साथ कि अल्लाह देख रहा है मुझे, हर तरफ से कट जाए, और फिर उसको नमाज में अप्लाई करें। चलिए शुरू करते हैं। और इससे मुतालिक अभ्यास भी, रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी करेंगे आज तीसरे पार्ट में। सूरतुल इखलास, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह अकेला है, एक नहीं, अकेला। देखिए, कुल का मतलब कह दीजिए, कहा जा रहा है आपसे और मेरे पास, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये किताब आई, उन्होंने हम सबसे कह दिया, हमें उन सबसे कहना है जो एक नहीं, अकेला नहीं मानते उसको। कुल, कह दीजिए, तो ये कुल कह एक बंदे से हो रही है, ये पढ़ेंगे इसको भी हम। कुल, कह दीजिए, हुआ, हुआ का मतलब वो, अल्लाह, अल्लाह, अहद, देखिए अहद कहते हैं अकेले को, वाहिद होता है एक, अहद होता है अकेला। यार तो कह दीजिए वो अल्लाह अकेला है, जिस अल्लाह की हम इबादत करते हैं, पूजा परस्तिश करते हैं, वो अल्लाह अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह अकेला है। उर्दू में देखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल, कह दीजिए, कुल, कह दीजिए, हुआ, वो, अल्लाह, अल्लाह, अहद, अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह अकेला है। अगली आयत, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का मतलब अल्लाह, और ये आ गया असमद, क्या, असमद, असमद बेनियाज, बेनियाज मतलब सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। उर्दू में अल्लाह समद, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल्लाह भी अल्लाह का सिफाती नाम है, अल्लाह इस चीज से बहुत आगे है कि उसका कोई जाती नाम हो, कौन रखेगा उसका जाती नाम, असमद, समद बेनियाज, बेनियाज, सब उसके मोहताज हो और वो किसी का मोहताज नहीं है।
इंग्लिश में देखते हैं नाउ इन इंग्लिश, कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज अल्लाह, वन एंड ओनली, से ही इज अल्लाह, वन एंड ओनली। कुल से हुआ, हुआ ही, और अल्लाह अल्लाह, ही इज अल्लाह, हु अल्लाह, ही इज अल्लाह, अहद वन एंड ओनली। कुल हुवल्लाहु अहद, से इज अल्लाह, वन एंड ओनली, alone. One and only combines, give the meaning of alone also. Allah who's samad, Allah, and as-samad, the self-sufficient. As-samad means everybody needs him and he needs no one. Allah, Allah is also an attributive name. Al-ilah, Allah. So Allah who's samad, Allah the self-sufficient. लम यलिद वलम यूलद, ना उसने जना ना वो जना गया, ना उसने किसी को जन्म दिया ना वो जन्म, ना उसने जन्म पाया। देखिए लम, लम का मतलब नहीं, और यलिद जन्ना, यलिद का मतलब होता है जनना है। लम यलिद नहीं उसने जना। अब जरा इस लम को भी देख लें। और जब वलम यूलद, और ना वो जना गया, वलम यूलद। अब यहां जरा लफ्ज लम को देखते हैं। देखिए लम, ये जो लम दिख रहा है आपको, लम का मतलब होता है नहीं, डिड नॉट, ये माजी में मना करने के लिए आता है। लम, लम यानी तो उसने नहीं जना। अच्छा लन आता है, लन, लन आएगा फ्यूचर में मना करने के लिए, विल नॉट, लन। कुरान कहता है, देखिए छठे पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेक नहीं पहुंच सकते, नेकी नहीं हो सकती वो चीज, हरगिज नहीं होगी नेकी जब तक वो खर्च नहीं करो जो तुम्हें महबूब हो। तो ये आ गया लम और लन का डिफरेंस। अच्छा अगली चीज है ये वलिद, ये यलिद, ये इसके रूट वर्ड, ये इससे जैसे अल्फाज हैं वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत। ठीक है, तो यूलद, यलिद, ये उसी उसके लफ्ज है। तो लम यलिद नहीं उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। ये लफ्ज यलिद, यलिद का मतलब उसने जना, और यूलद का मतलब वो जना गया। यलिद का मतलब उसने पैदा किया, और यूलद वो पैदा किया गया। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, मजहूल और मारूफ, मारूफ और मजहूल, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये भी पढ़ेंगे हम आगे लेवल 2 के अंदर इंशाल्लाह। तो लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो जना गया। तो लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। उर्दू में देख लेते हैं, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। देखिए लम का मतलब नहीं, और यलिद उसने जना, लम यलिद नहीं उसने जना। जरा नीचे देखें, माजी में मना करने के लिए आता है लम, डिड नॉट, और प्रेजेंट में और सॉरी फ्यूचर में मना करने के लिए आता है लन, हरगिज नहीं, विल नॉट। यलिद का मतलब उसने जना, उसने पैदा किया, और यूलद वो जना गया। और ये वालिद, ये यलिद जो लफ्ज है, यलिद और यूलद ये एक ही मादे से आए, जैसे वालिद, वालदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, ये खूब बोलते हैं। तो लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। और आखिरी आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। देखिए वाह का मतलब और, लम आ गया दोबारा से नहीं, यकुन, यकुन का मतलब है, वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका, लहू उसके लिए, और नहीं है उसके लिए। अगला कह रहे हैं कुफुवन, कुफुवन मतलब हमसर, कुफू हमसर, बराबरी, रिश्ते में ढूंढते हैं ना कुफू, तो और नहीं है उसके लिए बराबरी, इक्विवेलेंट,
اور یہاں احد آ رہا ہے نگیٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی احد، کوئی بعد میں آتا ہے تو ایسے مطلب دیتا ہے احد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور نہیں اس کے لیے ہمسر ایک، مطلب ایک بھی تو نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، اس کا برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، تو وا اور لم نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے یا اس کا، لہو اس کے لیے، کفون ہمسر، برابری، ہم پلہ، ایکویلنٹ، احد کوئی، احد کے معنی ایک بھی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ہے، نگیٹ میں آخر میں استعمال ہوتا ہے تو نگیشن کے لیے بھی آتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. Now we'll move towards English. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، he did neither beget and nor is he begotten. لم یلد، لم means did not, yalid he beget, lam yalid he did not beget. Walam and nor, lam means did not and lan means will not. Lan comes in the 6th para. lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yulad is he begotten, yulad is he begotten. Yalid means begets, it is an active voice, and when pesh comes on, ya yulad, it means is begotten, passive voice. Lam yalid wa lam yulad, he did neither beget and nor is he begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and is not unto him comparable anyone, and there is not unto him comparable anyone. Walam yakun, wa means and, lam means not, yakun is. Walam yakun, and there is not, lahu for him or unto him, kufuwan comparable or equal. Walam yakul lahu kufuwan, and there is not unto him comparable, ahad anyone. Ahad one, ahad anyone, use negatively like here. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and there is not unto him comparable anyone. Alhamdulillah, we have completed the first portion. Alhamdulillah, हमने सबक का पहला हिस्सा पूरा कर लिया है. अब सबक के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं. First in Urdu and Hindi and later in English. Grammar, व्याकरण. Grammar. ग्रामर में हम देखेंगे फेल माजी चल रहा है, ضربा समिया अलीमा आमिला. In grammar we will look फेल माजी, ضربा समिया अलीमा and अमिला. सबसे पहले याद दहानी, हम जितने भी अल्फाज लिखते, पढ़ते, बोलते, सुनते हैं वो तीन तरह के होंगे. या तो वो लफ्ज इस्म होगा, इस्म के अंदर कोई नाम आएगा या सिफत आएगा. नाम मुस्लिम, मोमिन, सिफत मोमिन, मक्का, मुशरिक, काफिर, ये तमाम इस्म की कैटेगरी में आएंगे. वो ये अल्फाज इस्म की कैटेगरी में आएंगे. इनकी कुछ अलामात भी हैं, आप इन अल्फाज को देखकर पहचान सकते हैं. या तो इन अल्फाज के आखिर में दो जबर, दो जेर, दो पेश लग रहे होंगे, ऐसा देख के पहचान लेंगे आप. आखिर में दो जबर, दो जेर, दो पेश, या शुरू में अलिफ लाम लगा, अल लगा हुआ हो, या आखिर में गोल ते लगी हो, या आखिर में अलिफ ते लगी हो. ये कुछ पहचान है किनकी? इस्म की. दूसरे अल्फाज में फ़िल. फ़िल वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं. और तीसरे होते हैं हर्फ, जो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं. हर्फ वो अल्फाज होते हैं जो इस्म को और फ़िल को मिलाते हैं, जैसे ला, ली, मिन, अन, मा वगैरह. फ़िल
فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے فتح اس نے کھولا، یفعلو وہ کرتا ہے وغیرہ۔ عربی زبان میں تقریباً تمام کلمات اسم ہو یا فعل یہ 3 حرف سے بنتے ہیں، تو ان کو پہچاننا بھی بہت آسان ہے۔ Now in English, in Arabic, a word can be of the 3 types. It can be a noun, ism. Ism is the word of name or an attribute. Name can be Kitab, Makkah, an attribute, Muslim, Mu'min. The word can be a verb. The word can be a verb, fa'il. It indicates the action. Example, Fataha, he opened, Nasaru, they helped. And third is the harf, letter. It joins noun to noun, verb to verb, and noun to verb. Example, la minan ma'inna. The verb that shows the action is known as fi'l. For example, Fataha, he opened, Nasara, he helped, Yashrabu, he is drinking or he will drink. Verbs and nouns in Arabic are generally made up of 3 letters called root letters. For example, Fa'ala, Nasara, Daraba. Fa'ala is made up of Fa'in and Lam, Nasara, Nun, Sadra, Daraba, Dwadra, Arba. There are 3 tenses, basically Fi'l Mazi, perfect tense, Fi'l Mudari, imperfect tense, and Fi'l Amr, imperative. And presently we are studying perfect tense. چلیے فعل ماضی اس کی یہ ماسٹر ٹیبل ہے، پریکٹس کرتے ہیں۔ چلیے سب ساتھ میں سیدھے ہاتھ سے جو بھی اشارہ کر رہے ہیں، مردوں کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، پلنگ کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، ایک انگلی سے جو اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک وچن کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، 4 انگلیوں سے جو اشارہ کر رہے ہیں بہو وچن کے لیے، ایک انگلیوں سے واحد کے لیے، 4 انگلیوں سے جمع کے لیے۔ چلیے کریے پریکٹس میرے ساتھ، جوش میں، ہوش میں، شوق کے ساتھ۔ اور میں یاد دہانی دلانا چاہتا ہوں، اچھا ایک مثال کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سپوز کیجیے آپ ایک مزدور کو بلا کے لائے اور ایک دیوار آپ کو اس مزدور سے بولے سامنے جو دیوار ہے یہ توڑنی ہے، آپ نے اس کو سارے اوزار لا کے دے دیے کہ بھائی توڑنی ہے آپ کو دیوار، یہ اوزار ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ مزدور کیا کر رہا ہے، اس مضبوط دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچ رہا ہے اور پھونک مار رہا ہے اس کے اوپر۔ مجھے ذرا چیٹس میں لکھ کے بتائیے ایسے مزدور کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے ایسے مزدور کو؟ جس مزدور کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں، تمام چھینی، ہتھوڑا، ڈرل مشین، جو بھی چیزیں ضرورت ہو سکتی ہیں وہ سب موجود ہیں، اور وہ کبھی دیوار پہ پھونک مار رہا ہے، کبھی اپنے ناخنوں سے کھرچ کر رہا ہے، دیوار بڑی مضبوط ہے۔ ایسے مزدور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہیں گے ایسے مزدور کو؟ جی ادیب صاحب بیوقوف کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ جو تمام ریسورسز موجود ہیں جو اس دیوار کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے عربک کی گرامر سیکھنے کے لیے یہ ایک آسان ٹول ہے، اس کے اشارے، یہ اوزار ہے اس کے۔ اب آپ میں سے جو میرے ساتھ پریکٹس نہیں کر رہے، اشارے نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے، بول نہیں رہے، دماغ نہیں لگا رہے، وہ اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھ لیجئے جو اس مزدور کو سمجھ رہے تھے۔ وہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے ان اوزاروں کا استعمال نہیں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس اوزار موجود ہیں گرامر کو آسان طریقے سے توڑنے کے لیے، سمجھنے سیکھنے کے لیے، تو آپ بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ جی ٹائم پاس کرنے والا، بیوقوف، کم عقل، نہ سمجھ، تو میں امید کرتا ہوں یہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے آپ اپنی نظر میں خود ہی بیوقوف بن جائیں۔ ایک تو کیس یہ ہے، دوسرا کیس یہ ہے آپ میں سے اللہ نہ کرے جو لوگ معذورین ہیں، مطلب معذورین سمجھتے ہیں نا، ہینڈی کیپڈ ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چھوٹ ہے، وہ تو پریکٹس نہ کریں۔ یا کسی کے آپ میں ہاتھ ایسے ہوں، 1 کوئنٹل کا ہاتھ ہو، وہ اٹھانے کے لیے کرین کی ضرورت پڑتی ہو، تو وہ بھی نہیں اشارے کریں۔ یا ہاتھوں میں فریکچر وغیرہ ہو، کچھ وہ ڈلا فریکچر پلاسٹر وغیرہ بندھا ہوا ہو، تو وہ لوگ بھی معذور ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ یا درد رہتا ہے جوائنٹس میں، ان کو نہیں ہلا سکتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہیں، وہ نہیں استعمال کریں۔ باقی اس کے علاوہ سب لوگ ہاتھوں کا اشارہ کریں، بولے بھی، سب مل کے ساتھ میں بیٹھیں، گھر والوں کو بٹھائیں، ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سیکھیں، پوری پلے لسٹ کو شیئر کریں لوگوں تک۔ آپ خود نہیں سکھا سکتے تو ایک ذریعہ بن جائے، کسی کو ذریعہ مل جائے سیکھنے کا۔
चलिए पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अरबी पढ़ते हैं एक बार, अब सिर्फ अरबी सोचते हुए। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। Now in English, we practice in English. We are practicing fi'l madhi, the perfect tense. Practice with me. Fa'ala, he did. Fa'alu, they all did. Fa'alta, you did. Fa'altu, I did. Fa'altum, you all did. Fa'alna, we did. Now I'll practice only in Arabic. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. अब आज एक और टाइप पढ़ेंगे हम, पहले उर्दू और हिंदी में और फिर इंग्लिश में। अभी फेल मादी चल रहा है। दौराबा, दौराबा का मतलब होता है उसने मारा। दौराबा उसने मारा। एक मतलब ये भी होता है, दौराबा के और मीनिंग भी होते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ, आवाज हल्के, हाथ भी थोड़ा नीचे, ये मादी का इशारा, एक उंगली वाहिद के नीचे। चलिए, दौराबा उसने मारा, दौरबू उन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दौरबतु मैंने मारा, दौरबतुम आप सबने मारा, दौरबना हम सबने मारा। आसान है बिल्कुल, एक बार और पढ़ेंगे। वरबा उसने मारा, दौरबू उन सब ने मारा, वरबता आपने मारा, वरबतु मैंने मारा, वरबतुम आप सब ने मारा, वरबना हम सब ने मारा। अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। आसान है बहुत। Now we practice in English. Daraba. Daraba means he hit. One of the meaning of daraba is he hit. Let us practice. Right hand, low voice, up to waist height, up to this chest height we can say. Daraba, he hit. Darabu, they hit. Darabta, you hit. Darabtu, I hit. Darabtum, you all hit. Darabna, we hit. Once more. Daraba, he hit. Darabu, they hit. Darabta, you hit. Darabtu, I hit.
ضربتم, you all hit. ضربنا, we hit. Only in Arabic. ضرب, ضربوا, ضربت, ضربت, ضربتم, ضربنا. Now اب اگلا ورب, اگلا فعل سمع. سمع کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. چلیے بالکل ویسے ہی ہے. سمع اس نے سنا. سمعوا ان سب نے سنا. سمعت آپ نے سنا. سمعت میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. دوبارہ پڑھیں گے. سمع اس نے سنا. سمعوا ان سب نے سنا. سمعت آپ نے سنا. سمعت میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. اب صرف عربی پڑھیں گے. سمع, سمعوا, سمعت, سمعت, سمعتم, سمعنا. Now we practice in English. Samia. Samia means he listened. Samia, he listened. Sami'u, they listened. Sami'ata, you listened. Sami'tu, I listened. Sami'atum, you all listened. Sami'na, we listened. Once more. Sami'a, he listened. Sami'u, they listened. Sami'ata, you listened. Sami'tu, I listened. Sami'atum, you all listened. Sami'na, we listened. Now only in Arabic. Sami'a, Sami'u, Sami'ta, Sami'tu, Sami'tum, Sami'na. On the base of these patterns, alima and amila, they are also similar. You have to do practice in homework or in the exercises. Alima, alimu, alimta, alimtu, alimtum, alimna. Alima, he knew. Or amila, he did, he practiced. Amila, amilu, amilta, amiltu, amiltu, amilna. Now, اچھا یہ عالمہ اور عاملہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جو ہم نے پڑھایا ابھی. سمیع, عالمہ اس نے جانا, عاملہ اس نے عمل کیا. دیکھیے اگر کرنے والا سبجیکٹ اسم جو ہے, اسم کے اگر آخر میں دو پیش لگے ہوں تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. فاعل وہ کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے. اور اگر آبجیکٹ بن کے آئے گا, مفعول بھی بن کے آئے گا, تو اس پہ آخر میں دو زبر لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر زید سبجیکٹ کے طور پہ آئے گا تو اس کے آخر میں دو پیش لگیں گے, کام کا کرنے والا ہو. اور آبجیکٹ کے طور پہ آئے گا, مفعول بھی کے طور پہ آئے گا, تو اس کے آخر میں دو زبر لگے ہوں گے. اچھا تیسرا رول, مطلب دوسرا رول سمجھ لیجئے.
اگر ماضی میں ہمیں منع کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو اس سے پہلے ما لگ جاتا ہے. دیکھیے ما لگا، ما سمیا، سمیا پڑھا اس نے سنا، ما لگا دیں گے تو ما سمیا ما یہاں سب میں ما لگے گا، لا نہیں لگے گا، ما لگے گا. دیکھیے اگر بات کی نفی کرنی ہو تو ورب سے پہلے، فعل سے پہلے ما لگ جائے گا. ما سب سے پہلے، ما خلقا ما خلقو ما خلقتا ما خلقتو ما خلقتو ما خلقنا. ماضی یاد رکھیں، ماضی کے نفی ما سے، میم سے ماضی اور میم سے ما. Now in English you have to practice alima and amila. They are just similar to samia. Another point is fail mazi is negated by ma. If you have to negate a particular verb in past, you have to use ma before the verb. For example, ma zaraba zaidan. If it would have been zaraba zaidan, then he hit Zaid. But ma, it came before the verb zaraba. It gave the meaning of not. He did not hit Zaid. For example, ma zaraba, he did not hit. Ma zarabu, they did not hit. Ma zarabta, you did not hit. Ma zarabtu. Similarly, ma zarabtum, ma zarabna. Now listen to it. If Al-Quran comes as subject, then it will be Al-Quranu. Pesh. We were discussing double pesh, now single pesh because of alif lam. And when Al-Quran comes as object, it will be Noon Zabar Na. Did he listen to the Quran? Hal Sami al-Qur'ana. Quran has come as an object over here. That's why Zabar. Now we'll move to the last portion. یدی آپ واستو میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اپنی نوٹ بک اور قلم نکالنے کا انورودھ کرتا ہوں، اور آپ سے ککشا کے دوران پرشنوں کے اتر لکھنے کا بھی انورودھ کرتا ہوں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ واقعی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک اور قلم نکال لیں اور کلاس کے دوران پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات لکھیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write the answers to the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. سمبندھت ابھیاس متعلق مشقیں related exercises. Exercise will be practiced in English, Hindi as well as Urdu. First of all in Urdu and Hindi, later in English. نیچے دیے گئے الفاظ کے ماضی کا ٹیبل لکھیے. سوال 1، نیچے دیے گئے افعال کے ماضی کا ٹیبل مکمل کیجیے. چلیے جی لکھیے. یہ پہ کالم بنا لیجیے 4 اور اوپر والا لکھ لیجیے 1. باقی کلاس کے بعد یا جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ پاز کر کے نیچے لکھ لیں. پھر ضربا، اس نے مارا. ضربو، ان سب نے مارا. ضربتا، آپ نے مارا. ضربتم، آپ سب نے مارا. پریکٹس ضرور کریں. ضربتو، میں نے مارا. ضربنا، ہم سب نے مارا. اور دیکھیے ایک عورت نے مارا کے لیے ہو جائے گا، ہاتھ بدل گیا، بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ. ضربت، اسے ایک عورت نے مارا. اگلا ہے سمیا. سمیا کا مطلب اس نے سنا. چھوڑ دیے کالم ڈال کے، ہیڈنگ ڈال کے چھوڑ دیے، کلاس کے بعد لکھیے گا. سمیا، اس نے سنا. سمعو، ان سب نے سنا. سمعتا، آپ نے سنا. سمعتم، آپ سب نے سنا. سمعتو، میں نے سنا. سمعنا، ہم سب نے سنا. اور دیکھیے سمعت، اسے ایک عورت نے سنا.
اگلا ہے علیمہ. علیمہ مطلب اس نے جانا. تو علیمہ اس نے جانا. علمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمتو میں نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. اور دیکھیے علمت اسے ایک عورت نے جانا. نیکسٹ ہے عملہ. عملہ مطلب اس نے عمل کیا. عملہ اس نے عمل کیا. عملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. اور یہ دیکھیے عملت اسے ایک عورت نے عمل کیا. تو بہت زیادہ آسان تھا. یہ اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے. جو پریکٹس کر لیں گے ان کو یاد رہ جائے گا. دھیان کیجئے. میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. میں پریکٹس کرتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے. میں سیکھ جاتا ہوں. اور میں پڑھا دیتا ہوں تو مجھے ماسٹری حاصل ہو جاتی ہے اس کے اوپر. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سکھا دیجئے. ایک کو دو کو، گھر میں کوئی نہیں ہے، سکھا دیجئے کسی نہ کسی کو. مگر سکھائیں گے کیسے؟ اس کے لیے خود سیکھنا پڑے گا. Now question number 1 in English. Complete the following table with 6 forms of فعل ماضی. I request you to note it down. Practice with me and note it down. You can pause the video and then complete it. ضرب he hit. ضربوا ضربت ضربت ضربتم ضربنا and ضربت she hit. Next is سمع he listened. سمعوا سمعت سمعت سمعتم سمعنا and سمعت she listened. Hand is changing, left hand. Next is alima. Alima he knew. Alimu alimta alimtu alimtum alimna and alimat she knew. Hand is changing. Next is amila. Amilu amilta amiltu amiltum amilna and amilat. سوال نمبر 2. لیٹر ویل پریکٹس اٹ ان انگلش آلسو. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. سوال نمبر 2. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. پریکٹس ٹرانسلیٹ دیز سینٹینسز انٹو انگلش. دیکھیے پہلا ہے من ضرب سعیدا. پہلے تو کوشچن مارک لگا ہوا ہے بعد میں. من کا مطلب ہوگا کون، اور اس کو بھول جائیں تو من ربو کا، کون ہے تمہارا رب. تو من کا مطلب ہو گیا کون. اچھا کون پتہ نہیں، غائب ہے. ضربا ضربا مطلب اس نے مارا. کون اس نے مارا. سعدن سعدن. اب دیکھیے سعد کے اوپر 2 زبر لگے ہوئے آخر میں، تو یہ تو ہو گیا آبجیکٹ. تو کس نے مارا سعد کو. دیکھیے کس نے مارا سعد کو. اور یہ بھی دیکھ لیجیے آپ من ضربا سعد، اس کا استعمال سمجھ میں آ گیا نا. اگلا ہے الذین سمعوا. الذین، یہ الذین ہم نے پڑھا ہے کہاں پہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا یا وہ جو لوگ. ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ سمعوا، سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا. ان سب لوگوں نے، وہ لوگوں نے سنا القرآن، قرآن کو. ان سب لوگوں نے سنا قرآن کو، یا جن لوگوں نے قرآن کو سنا. الذین سمعوا قرآن. ٹھیک ہے جی. نہیں یہاں سوال نہیں آئے گا. یہ الذین سوال نہیں ہے نا، جن لوگوں نے، سوال نہیں آئے گا. اگلا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الرَّسُولِ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الرَّسُولِ.
وا کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، قد مطلب تحقیق اور البتہ تحقیق. اچھا اس قد کی وجہ سے ماضی جو ہے پاسٹ پرفیکٹ بن جائے گا. اور علم تم، علما، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، تم سب کو. دیکھیے علیمہ کا مطلب اس نے جانا، ان سب نے جانا، آپ نے جانا، آپ سب نے جانا. اور البتہ تحقیق آپ سب جان چکے. اور یہ کیا ہے؟ رسولہ، یہ زبر لگ رہا ہے نا. اور تو یہ یہاں پہ آبجیکٹ کتنا یوز ہو رہے ہیں دیکھیے. اور البتہ تحقیق آپ سب نے جانا رسول کو. ٹھیک ہے، رسول کو جانا. پھر اگلا ہے لقد سمع اللہ. دیکھیے لا الگ ہے، قد الگ ہے، سمع اور لا کا مطلب البتہ، قد مطلب تحقیق. سمع اس نے سنا، اور اللہ، اللہ سمع اللہ سن لیا اللہ نے. لقد سمع اللہ لازمن، یا البتہ تحقیق سنا اللہ نے. ٹھیک ہے، سمع اللہ تو ہم ویسے بھی پڑھ چکے تھے رکوع کے اندر. جی البتہ اللہ نے سنا، البتہ اگلا ہے الذین. الذین یہ صراط، اب وہ لوگ یا جو لوگ، سمیعو یا جن لوگ، سمیعو سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا. تو جن لوگوں نے سنا، وا کا مطلب اور عملو، عملو مطلب عمل کیا. الذین سمعوا وعملوا، جن لوگوں نے سنا اور عمل کیا، جن لوگوں نے سنا اور عمل کیا. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. جی البتہ تحقیق اس نے سنا، نہ سنا اللہ نے. سمیع اللہ کا مطلب ہے، دیکھیے سمیع اللہ، سنا اللہ نے، اللہ کو سنا نہیں، اللہ نے سنا. Now English میں چلتے ہیں. Now we'll move in English. Break the Arabic words and write the meanings. من ضرب سعدا. من ربك who. ضرب he hit سعدا, and سعدا it consists of double zabar. It is behaving as an object. So who hit Saad? الذين سمعوا القرآن. الذين those, سمعوا they listen, al-Quran those who listen to the Quran. Next is وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الرَّسُولَ. Wa and laqad indeed, alimtum you all knew, ar-rasul the messenger, and indeed you all knew the messenger. اگلا ہے لقد سمع. next is لقد سمع اللہ. La qad and سمع اللہ, indeed Allah listened. سمع اللہ, Allah listened. laqad indeed Allah listened. Next is الذين سمعوا وعملوا. الذين those who listened and those who listened and did. سوال نمبر 3, نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. پہلا ہے کیا آپ نے قرآن سنا, یا کیا تم نے قرآن سنا. دیکھیے حل کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا, ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں اس کو. حل آپ نے سمعتا, آپ نے سنا, ایک بندے کی بات چل رہی. القرآن کیا آپ نے سنا قرآن کو. حل سمعتا القرآن. اور دیکھیے اس میں زبر آ رہا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹ کی طرح کام کر رہا ہے. بہرحال ان سب نے نہیں مارا زید کو. دیکھیے ان سب نے نہیں مارا, پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان سب نے مارا. تو ضربو ان سب نے مارا, اس سے پہلے ما لگا دیجئے. ما ضربو ان سب نے نہیں مارا, اور آگے ہو گیا
زیدن، دیکھیے ما ضربو زیدن، زید پہ 2 زبر آنے کیونکہ وہ آبجیکٹ ہے، یہاں پہ مفعول بھی ہے. ہم سب نے کام کیے، نیک، ہم سب نے کام کیے نیک. دیکھیے ہم سب نے کام کیے تو عملہ اور یہ عملنا، ہم سب نے عمل کیے صالحن نیک. دیکھیے صالح، عملنا صالحن، ہم سب نے نیک کام کیے. میں نے جان لیا اسلام کو، تو میں نے جان لیا، اس کے لیے ہو جائے گا علمتو، میں نے جان لیا. اور اسلام الاسلام، دیکھیے ال کی وجہ سے سنگل زبر آ گیا، جب ال نہیں تھا تو ڈبل زبر آ رہا تھا. دیکھیے ڈبل زبر ڈبل زبر، ال کی وجہ سے سنگل آ گیا. ہیں سارے کے سارے یہ اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں آبجیکٹ کی طرح سے، مفعول بھی کی طرح. اس عورت نے کیا نیک کام، اس عورت نے کیا، دیکھ رہے ہیں عملت، اس عورت نے کیا. اچھا اس عورت نے نیک کام کیے، یہ نیک کام کیے یہ صحیح ہے، یہ نیک کام اس عورت نے کیے ہے. یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کیے نیک کام. تو صالح ایک نیک، صالحہ صالحات، اعمال جو ہے وہ مؤنث، تو عملت الصالحات، اس عورت نے نیک کام کیے. تو آسان ہے، سمجھ میں آ گیا. میں نے جان لیا، جاننے کے لیے ہوگا علم، تو یہ علم تو ٹھیک ہے بالکل. یہ now translate the following into Arabic. Do you listen to Quran? Hal you listen, you all کے لیے کر لے. Yes, sorry, actually we have not read it yet. تسمعون, it is in the present and future. We will read in the next chapter. Actually it should be did. You listen to the Quran, then it will be hal sami'tu al-Quran. It is wrong, don't do this. Next is they did not beat Zaid. So Zarabu, they beat Zaidan, they beat Zaidan. And if we had ma before Zarabu, ma Zarabu Zaidan, they did not beat Zaid. Next is we did righteous deeds. We did amilna as-salihat, plural salihat. Amilna as-salihat. I knew Islam. So I knew alimtu, I knew al-Islam, alimtu al-Islam. I did good deeds, amiltu, I did as-salihat, good deeds. Alhamdulillah, the chapter is completed. سبق مکمل ہو چکا ہے اور آپ سے اس پیٹیشن کو سائن کرنے کے لیے روز کہا جا رہا ہے. آپ سے درخواست ہے اس پہ تھوڑا وقت دیں. Just read to it and sign the petition. The link is given in the description. ادھیائے پورا ہوا، باب مکمل. اللہ تعالیٰ سے دعا میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.